ассалому алайкум мардуми тоҷик хушхабар. Я бародар тоҷики хидмон документ мекарда метавона шуморо дар як коллеҷ дохил кана. як сол метавонем бе документ бихирем бигардем дар любой ҷои Россия. сину сол фарқ надора. ина рақамҳои телефонош занг занем тамос гирем бо дигар документҳорам шумо да кӯмак мекуна, ёрдам мекуна, тайёр мекуна метатон. боқӣ дар амони худо бошед. иқдом накардед ки фарзандони худро ба назди худатон гиред. Яҳё ва як духтари дигарам номаш чи аст? айсонҷон ма 7 сол барои 7 сол ё 6 сол барои чӣ зам наша гуфтем медонем. Хоб боз кадом хислатҳои шуморо яҳё дорад? Хислатҳое ки махсусан аз шумо аст. мӯи сар, ороиши мӯи сар баъзе ҳолатҳо монанда аст. дуруст? дар ягон ҷой амин худатонро гунаҳгор намекунед. Масалан ду ҳамсар гирифтед, яъне аз ҳар ду ҷудо шудед. шояд дар куҷои худатон гунаҳгор будед ё не? гунаҳгор ҳастам. Дар куҷо? И духтарбозай, и духтарбозай, духтарбозай. Санъаткора фақат намеқадар чиз. масалан намешавад ки вақте ки зан одам ҳамсар мегирад, ба худ зан мегирад, вақте ки зан ягон мушкил мекунаду ягон шарт мегузорад, уна шояд бо роҳи гап, бо гуфтан бо хубӣ намешавад, яъне ин ҳатмӣ аст ки бояд уна сар дод. фарз кардем ки масалан шумо ҳамсар гирифтед, оиладор шудед, маротибаи сеюм шуд. Сеюм аст на? Чандум аст? Маротибаи сеюм. масалан шартҳои худаша гузошт ва аз шартҳое ки шумо гузоштед саркашӣ кард. чӣ мешавад баъд? савол додагид якумш ки айдаҳад шамо барои гапанагӯ вақти ма 4 суруд буровардим гуфти очам ки хита олигарх гирифти резка консерт мондӣ. мақсад консерта мондем зал ним одам шид. рӯзи 1 декабр бихезем бародароне ки резиш мӯй доранд, яъне ки риш марҳамат бародарои азиз ҳам афзоиш ёфтанда фоидаи хуб дора, тез афзоиш метия ва ҳамчунин ёрдам мекунад ки маън шава рехтанаш. бигем ки дар вақти ҳамхоба шудан тез худро аз даст медиҳанд ё ин ки мардонагиш тала мешавад. ин барои ҳамин хел шахсҳо аст. бо хондани оятҳои қуръони карим тиёр шудагӣ, яъне ки дуо хондагӣ ҳастанд ин гиёҳҳо. шахсое ки фарзанддор намешаванд ин гиёҳро ба ҳамон хел шахсҳо тавсия метиҳем. лёгкий, яъне ки бронхит, шахсое ки балғам доранд, бигем ки шишошон майб ҳастанд, сулфа мекунанд, ин барои ҳамон хел шахсҳо тавсия дода мешавад. шахсое ки фаромӯшхотиранд, яъне ки тез фаромӯш мекунанд, ба шумо памятро тавсия метиҳем. барои шахсое ки асабошон хурданд, и комилан табииро дар об омехта карда менӯшед. чуне ки ҷоду шудаанд ё ин ки ҷоду хӯрондагишонанд, антисер барои ҳамин хел шахсҳо. ҳар нафаре ки агар меҳмони барномаи моро дӯстони азиз мебинад, албатта як воқеаву як ҳолату як хотира пеши назар меояд. салом мегӯем барои шумо. ин канали Tojikon Group аст. барномаи махсуси мо аст ки албатта барои шумо пешниҳод мешавад. ва дӯстони азиз, чеҳраи навбати барномаи мо Шаҳриёри Давлат. салому алайкум Шаҳриёр, хуш омадед ба барномаи мо. ва албатта мухлисоне ки доим ин барномаҳои ҳамин шабакаро тамошо мекунанд, албатта медонанд ки воқеан дар бораи шумо баъзе маълумотҳоро, баъзе сирҳоро медонанд ва баъзе аз суолҳое ҳастанд ки мо мехоҳем посух бигирем ва тамошобинони канали мо мехоҳанд посух бигиранд. ман бовар дорам ки албатта шумо воқеан посухҳои хуб медиҳед, яъне посухҳое мегардонед ки қаноатманд мекунад тамошобини шабакаи Tojikon Group. саломат бошед. аввалан хуш омадед. аввалан хуш омадед ва дар аввал агар ягон чӣ гуфтанӣ бошед марҳамат. чӣ гуфтанем ки аввал ҳамин салом шурӯъ мешавад лубои кор. саломи худро ба обуначиёни канали Tojikon Group мерасонам, баъдан ба шумо мерасонам. наврӯзҷон раҳмат ки маро таклиф кардед. бале, ман пешакӣ ёдирас мешавам тамошобинони азиз, саволҳои навбатии мо ки барои Шаҳриёр пешниҳод мешавад аз барномаҳое ки иштирок кардаасту масалан як чи ногуфта мондааст, мо аз ҳамон савол омода кардем ва махсус барномаҳое ки охирон бор шумо масалан дар шабакаи Орзуи Соиф баромад кардед, ман тамошо кардам. баъзе аз саволҳое буд ки аз ҳамон ҷо пайдо шуд ва дар мавриди Ёқуб, як чизи дигарро бигӯем ки Ёқуб ҷияни Шаҳриёр ки гуфтанд бо ҷиянашон ҳаст ва мо ҷиянашонам дар студияи мо ҳастам, мо ба шумо баъдтар нишон медиҳем. мунтазир бошанд. хоб, саволи аввал, шумо дар барномае ки охирин маротиба сабт кардед дар мавриди зиндагиятон нақл кардед, гуфтед ва гуфтед ки ин дафъа
یعنی همسر انتخاب نمودهتون یعنی دیده و دونسته است و مادرتون انتخاب کرده است مثلا، یعنی به خطاگی و اشتباهی دیگر راه نمیدهید در حیات و در زندگی. یعنی شما گفتن میتونید که همسری که شما الحال انتخاب میکنید و مثلا به همسری قبول میکنید، گفتن میتونید که در آینده شاید مثل اونو یگون شر نگذارد و مثل اونو یگون یعنی مشکلی دیگر ایجاد نکند. بسیار سوال خوبه ناروجونو. مقصد که دوستان عزیز، راست میشه برنامه نوبتی ما در تالار مبل امباوود ثبت گردید و شما میتوانید با مبل های این تالار خانه های خود رو زیب دهید. تالار مبل امباوود برای زیبایی خانه‌دان شما. ما 7 سال یا 6 سال برای چی زمان نشه گفتیم میدونیم. خب در برای همین نگرفتم که از شما مقصد که زنی که من میگیرم مقصد باید ما با باوری نگم که اینش خوبه. بله بله بله. در با همین خاطر ما ترسونم که مقصد هم با ای خداوند مثال خواهش میکنم، مقصد تعالی میکنم که خداوند یک زنی خوب و مقصد زنی که در ایجادی دیما مثال کاردار نشوه. مقصد اشکال زن باید اساسا خونه را نگاه کنه، فرزند را نگاه کنه، در کاری مردک باید دخالت نکنه. ولی یک سوال دیگر از گفته‌هایتان به ذهنم اومد. مثلا نمیشود که وقتی که زن آدم همسر میگیرد به خود زن میگیرد، وقتی که زن یگون مشکل میکند و یگون شرط میگذارد، اون شاید با راه گپ با گفتن با خوبی نمیشود، یعنی این حتمی است که باید اون سر داد. هستی زنی هستی که نه با گپ میشود، نه با شتا میشود، نه با یگون چی، نه با زورا میشود. یعنی همین گونه زنها هستند. یعنی من همه را در نظر ندارم نوروز جان. هستی با دخترای هستی که مقصد در حقیقتا زورای مقصد وایو چه بگم خیلی نصیبی مدن نبود. بله. خدایی که یکی 2021 هستم. یعنی دفعه مادرتون انتخاب کرده است. فرق نداره، مادر انتخاب میکنه، خودم انتخاب میکنم، پدرم انتخاب میکنه که مقصد که زنی خوب باشه با چه بگم با صنعت ما دخالت نکنه هم زن. بله. مثلا سراینده وقتی که سراینده میشود باید به گپ مردم اهمیت ندهد. بله. تا جایی ما میدونیم که شما اهمیت میدهید، مثلا با بعضی آوازهایی که نسبت شما میشود، بعضی گپ و چپ‌های به قول در مورد شما میشود، ویدیوهایی که درباره شما میشود و حتی بعضی از کامنت‌های ها رو شما میخونید، یعنی توجه دارید به دید مردم، به نگاه مردم نسبت به شما. این شما رو یعنی در بسیاری حالت‌ها عصبی میکند یا خرسند میکند. چی نظر دارید؟ یعنی باید همین خیلی باشد، باید توجه کردیم. روزای اول مقصد عصبی میشیدم، بسیار سخنان مثلا میشنوی چه در رادیوی تاجیکستان دام فهم گفتم که باید صنعتکار کار گنگ شود، باید اهمیت نتی. هم که خودم دا فکر کردم که باید اهمیت نتی. مثلا خیلی هر کس عقیده خچه میگه. هست آدمی که یک سوال میته هم سوال 10 روز فکر میکنه که چی سوالی چی معنی داشت. هسته که یک دغل گپ میزنم جوش در عقیده تمیک روزی که مقصد که چی با مرا نادیده نمیدونه قطعی من نشیشتگی نیست در برای من هم خیلی گپ زد. خیلی فکر رو بود نه که حوزی اهمیت نمیتونه. حوزی فقط که کار کردن در کار مقصد صنعت پیش بردن در کار. یعنی در شخصیت شما در عموم آبروی صنعتکار رو چی یا کی می‌ریزاند به فکر شما؟ این خیلی معلومه که آبرو را زبان خودت مثلا باید اولا زبان خودت نگاه داری، طرز یک جدا شیشتی مقصد گپ تا اهمیت بدی که چی گفتیستی. فکر میکنم که آبروی آدمیزاد در دستی خود انسان است. این سوالی که باید پیشتر میدادیم در مورد بحثی که پیشتر داشتیم، فرض کردیم که مثلا شما همسر گرفتید، اولادار شدید، مرتبه سیوم شد. سیوم است نه؟ چندم است؟ مرتبه سیوم. مثلا شرطهای خودش گذاشت و از شرطهایی که شما گذاشتید سرکشی کرد. چی میشود بعد؟ ما خیلی همیشه میترسم. مقصد که برای که این واقعیت ما گذشتگی قبول کردگیان، صنعتی مرا قبول کردگیان، شرطهای مرا قبول کردگیان، بعدم گفتی خود که مثلا شرطی گفتگی ما مثلا بیرون برآمد،
ҳамиш метарсам ки бо ҳам хел нашавад. дар ягон ҷой ҳамин худатонро гунаҳгор намекунед? Масалан ду ҳамсар гирифтед, аз ҳар ду ҷудо шудед, шояд дар куҷои худатон гунаҳгор будед ё не? Гунаҳгор ҳастам. Дар куҷо? мақсад чӣ хел бигӯм, санъаткор гунаҳгориш чия? Шав дер меравад. мақсад зан намефаҳма як хел зан аста ки мисол акил медони санъаткора чӣ фикр мекунанд? Фақат як чиз фикр мекунанд, и духтарбоза, и духтарбоза, и духтарбоза. Санъаткора фақат нами қадар чиз. Мақсад инаме дар меброи ягон санъаткор ҳамеша мисол тоза бояд бигарда, либосош мисол озода тоза бошад. аз зан фикр мекунад ки ҳамин либоси ки ман мепӯшум мисол сара қанчои мезани меброи ку ҳамин фикр мекунад ки пеши духтар рафта, саи фикр намекунад студия мерава, мисол ягон кор дора мерава, фақат фикри ҳамин зан ҳамия ки пеши кадом духтаре рафтаистад. барои нами зиндагӣ мешавад клей. Оли ман як суол ба шумо медиҳам, ваъда медиҳед ки ҷавоб медиҳед? агар ки азодаш бароед, ман медонам ки азодаш мебароеду, лекин дар ҷавоб доданаш камтар манам чӣ бигам шубҳа карда истодам, лекин шумо метавонед ҷавоб дода. дар як барнома, дар барномаи Орзуи Юсуф суол кардан аз шумо ки бо кадом суруд шурӯъ мекунед консерти худро, ки шумо консерт доред ва шумо гуфтед бо суруди попурӣ ва мо дар радио суол накардем, шумо рад кардед, мо ба қавли хомӯш истодем. Биёед акнун биёед майли мо намегӯем ки шумо 10 суруда пурра ҳамон суруди попурриро замзама кунед. аз дутои он ки воқеан ҳам дар ҳамон суруд ҳаст метавонед пешниҳод бикунед, бо кадом шакл аст? гапто худат ҳис кардагӣ ки ман худо ҳурмат мекунам. кадом вақти занг задагӣ ман рад кардагӣ нестам. худода мегӯм консерти ман 31 декабр соати 13:00 дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашаи Ҷураев баргузор мегардад. ба ном консерти ман тақдир ном дорад, номи алибом. мақсад ки суруди агар шунавидагӣ бошӣ ин чӣ тақдир аз худоё, шунавидагӣ бошӣ ай ҳамин суруд сар мешавад. ин чӣ тақдир аз худоё. баъд меравад ба суруд. намехостанд ки якҷо бошем, байни дӯсту душман мехоҳанд мо ҷудо бошем. баъд аз ин кадом суруд меравад? Бас кун гиря баъди нашуд. ҳамаш бо як жанр аст, бо як темп аст ба қавли ё ки иваз шуда ҳар жанр якҷоя омехта мешавад? бале бале. саломон бошед. ритми суст мерад, мисол бо тез мешавад, бо мефурояд ҳам хел мешавад. бале. рафту дар ҳамон толори консертиятон ягон нафар навя консерта баргузор мекунед ё не? шояд 10 тамошобин омад. барои ин гапи савол додагид якумш ки айдаад шамо барои гапа нагӯ. 31 декабр соати 13 дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев. консерти ҳунармандӣ бо истеъдоду хушсадо шаҳриёри давлат баргузор мегардад. зери унвони тақдир. тақдири ман зи дасти ту ай бевафо расво шуд. дар арафаи соли нави мелодӣ сабку услуби ҷаддид таронаҳои нав аз ин ҷо то ба бухоро хела роҳаи ва як ҷаҳон маънӣ бо шаҳриёри давлат. пас дигар гиря макун он ёри рафтара. телефонҳо барои тамос 930 300909 ва 905 405151. мо дар ту барои ман як давлати ноёбӣ. не бубинед шаҳриёр, ман медонам ки шумо ман фаҳмидам, ман медонам ки шумо толоро пур мекунед. ман медонам, шахсан ман медонам ки мухлисони шумо ҳастанд зиёданд. ин суол аст, фарз кардем ки масалан 10 нафар, 15 нафар, 100 нафар ба консертатон омад. хайр ман медонам ки сароянда вақте мебинад ки залхоли аст, ин роҳ афтода мешавад. маълум аст ки дига масрафе ки чӣ кор мекунед дар ҳолати 100 нафар будан, 50 нафар будан консерт мекунед шумо? наврӯзҷон ихели консерт мада дар 2013 сол дар кӯхи ҷоми шидагӣ ай. вақте ма 4 суруд буровардум, гуфти очам ки хита олигарх гирифти резка консерт монди. мақсад консерт мондем зал ним одам шид. баъд вақти развилка модарам омад гуфт ки чӣ ба мақсад настроя нестай?
барои суми расходкардагии ма гуфтам ки не хак одам мешид зур мешид мақсад гуфт ки як чиз мегум бачам ҳамин то саҳна буромадӣ бидон ки зал пурай фикр ки зал пурай ҳами толор пур аз одам аст. баъд гапи очам мада ҳам хеле таъсир кард ки вақте ки ман буромадам зал ним буд я намуд мақсад бале чӣ кардан я намуд дастгирӣ кардан фикр кардам ки зал пурай не ки мегӯям ку дар мисол пешаи ҳамин любой санъаткор ҳам хастай мисол одамо дуромадеса пишти зал нигоҳ мекунӣ ки мисол одамо месай намемесай ман хелеюм вақте ҳам дидам ма гериям омад ки ман ин қадар кӯшиш кардам зали ман ним шид леки баъд ма ки соли дигар ки мара мондан ғарибшошон монда буданд ду сеанс пур шид ҷои шиштан набуд даже лесенсода одам шиштагӣ буд уҷадам бо гирия кардам ки нигар ки ман мисол бо ба ин рӯза расидам санъаткорӣ ҳамин хеле бояд 10 одамам боша наврӯзҷон мисол дар ҳамин консерти ма агар 100 одамам боша бояд ма як хел хима нишон диҳам ки ҳамин 100 одам шумо омада басен мисол ин хеле маъне надорад ки зали ман 100 нафар бишинаву бугӯ мебиёд амиятсе шон мекунам не яъне консертро чӣ шови кардагиам 2 одамам шиштагӣ боша бояд у шов бигзарад. саломат бошед. Хуб мо албатта бо шумо пеш аз сабт суҳбатҳои алоҳида дорем ва аз ҳамон суҳбатҳои шумо ман ба қавли баъзе солҳо ба хотирам омад бо Фахриддин. خب ما خوب میدونیم پادپسچیکانی توجیکون گروپ هم میدونن که مثلا یک وقتا خب البته با کدام یک جرم البته خب فخرالدین نبود میانیم البته و اون از اون خفه شد که شما با دیداربینی اون نرفتید از شما خفه شد با شما قهری بود نمیدونم 4 سال گفتیدن به خطا نکنم 4 سال قهری بود اول میگفتید که چی خیلی شد که مثلا شما بعدن آشتی شدین و صحبت کردین و بعد اونه که شما 15 روز به جای او بودین او به خبرگیری شما رفته بود یا نه ایشان وافکرم که نمیدونم 15 سوکا نمیاد 10 سوکا 10 شب روز به خبرگیرتون رفته بود نمیدونم که من وافکرم که نبود در بیرون نبود با فکری ما یا بود نه اشخلب در یادم نیست اگه فخرالدین ما که مثلا چند تا پیش پشتگیه ما که مثلا بگیم دو کس مثلا دلار بوری همچون دلار میشیم ما خودم بخشش پرسیدم که اگه خیلی آدمیزاد به خطاگی نمیشه اصلا گناه هم از خود شما سر زده بود بله آدمیزاد به خطاگی نمیشه خیلی ما یک چیزی که این قدر بنده گناهگاریم خداوند قدر بزرگه که گناه ما را میبخشه اگه مثلا فخرالدین یک بنده مثال خداوند نه ما خواست که مثال مرا ببخشه و ما همکاری کنیم. شما گفتید که کدام سرودهایی که فخرالدین نوشته است یعنی شما رو معروف کرد کدام سرودهایی بود که متن نو است و شما رو شهر همچون شهری رو معرفی کرد میتونید بگید سرودهای بگیم ماهیره را کردگی آه نگاری نازنین نکردگی ای بسیارش نمیدونم همه چی سرودی که مقصد با مردم محکوم شدگی بیشترشا اگه فخرالدین کرده. خب این سوال رو باری اول است به شما میدهند در همین خبرنامه‌ها من فکر میکنم که شاید یک نفر به شما نداده از این سوالا یک مشکلی روزنامه‌نگارا رو در چی میبینید وقتی که شما رو برنامه دعوت میکنن چی مشکلی دارن کدام یک روزنامه‌نگار شاید اون کمبودی دارد از شروع از من و از دیگران روزنامه‌نگاری همین خمونده بسیارش مشکلیش بسیار اگه ما خدمت از اگرای بیسوادمو مقصد که گپی مرا معنی شبیه که ما بیسوادمو نکی بو نگاه که از شما بیسواد تر هست مقصد ایمدن بوده ده کی؟ من نمبر کردن نمیتونم هسته امی کدومش که بیسواده خودش جوری ایپش ترسک میدن اگه من میگم 5 روزنامه‌نگاری که شما اعتراف میکنید و برنامه‌اش رو تماشا میکنید دوست می‌دارید 5 تا بسیاری باید خیلی شاید 3 تا نوروز جان یکم ارزوی سویف خودم میدونم که بیاد مثال روزنامه‌نگاری خوبای بله خیلی بیا ختم بگم که هم جده ایگو اگر از روی دیل باشد شد ما نه از روی دیل نه ما اگر که نوروز ما بسیار دعوت‌های خودم آمدگیم مقصد سوالای خودت ما در بسیار معقولای مقصد جدی سوال میتی سوالای مثال کودکی نیست ما بسیار برنامه را تماشا میکنم یک خیلی سوالی هست که صنعتکار خودش نفهمیده است که هم سوال هم داده است همین را پس زده است مثال خیلی
номбар намекунам. خب دو نفر گفتید ارزو یوسف گفتید مجبوران من گفتید خب یک نفر دیگه خب بو کی بگم سبحان سعید زورای سبحان جلیل بخش شکری سبحان اون کس زورای سلام بو کی ای این اون نفری که به خاطرتون اومد سلام باشین فرزندتون در یک بار از خوردی از اون که سراینده است و در شبکه تلویزیونی رو یافته است چی تاثیر دارید یعنی در حالی اون که شما روزی نبودید که او سراینده شد نه ما باز در رادیو هم گفتم که ما روزی نبودم بعدا دیدم که خیلی خودش که ذوق دارد مثلا میفروشه مثلا وای مرا دیده میخواد که هم خیلی شوه مقصد دست زنیش مثلا ما وقتی که دست میزنه این دست زنی ما اولای کلیپم ده بود مثلا این پیشترم ما تماشا کرده باز من خیلی نمیکنم باز کدام خصلت‌های شما رو یحیی دارد خصلت‌هایی که مخصوصا از شما است موی سر آرایش موی سر بعضی حالات ماننده است درست تابش بسیار نازک است مقصد که بگیم که خیلیش دما ماننده یعنی کاری که من مثلا چی میکنم همون بسیار چیزایی مرا هم تکرار ولی یک نغمه بود یک من نشان دهم خیلی یک نغمه داشت این نغمه خودتون است یک نشان دهید منم یادم برو مردم خیلی یک نغمه بود در سعودی مدل من خیلی مثلا وقتی که من سرود میخونم وقتی که جای موسیقیش میشود دیگه نمیدونی چیکار کنی و مگر هم ساعت خام میکنی هم ساعت نگاه میکنی همین نغمه سلامت باشید خب این سوال من برای شما البته در دیگر برنامه‌ها دادم در برنامه‌های رادیویی اما بیاید شاید پادپیچیون کانال توجیکون گروپ نیست اینا نمیدونن یک اقدام نکردید که هرچند که ما پاسخ میدونیم برای تماشاگران شاید جولی باشد اقدام نکردید که فرزندان خود رو به نزد خودتون گیرید یحیی و یک دختر دیگر هم نامش چی است نیسان جان نیسان جان یعنی کلونیش کدوم است کلونیش دختر نیسان جان است صنف 5 است یعنی شما اقدام نکردید که هر شب با خودتون گیرید یا نمیدی هم چی است اگه روسیگا بایم مقصد مادرم فرزند دوست می‌دارم ما اگه هم خیلی تصمیم گرفتیم که یک مدت پیش مادر میسته یا مدت در پیش چند روز در پیش مادر چند روز در پیش روسی اگر خیلی بگیریم روز جمعه شنبه بزرگ روز دوشنبه با جو باجو میکنم اگر که بینیم که روز دوشنبه کارم باشه هم روز بزرگ میبرم نه دینا بودیم یا خود دینا بودیم جو باجو خب در شبکه رادیو آزادی یک وقت یک خبر دیده بودیم که کدام یک دختر پدرش به جنگ رفته است و شما با پدر او بسیار مانند بودید و رفتید به نزد او و شما رو پدر گفته به آغوش گرفته است و شما وعده کردید که دیگه هر ماه هر هفته به خبرگیری او میروید و خلاصه همین چی شد دیگه ما نفهمیدیم حالا همون دختر هست یعنی تماس میگیره زنگ میزنه بعدی همو مثلا رفتیم سیونکا کردگی بودیم بعدی همو یا دو بار زنگ زدگی بودن بعد دیگه زنگ نزدن برای چی زنگ نزدن نمیدونم به خاطری که کانال مسکو 24 کانال داره کو کانال 24 ما زنگ زدن بر کدام روی همونجا زنگ زد که خاک ما روسی را مثال نمیدونم چلاپالا گپ زدیم گفت من میخوام بیام برنامه کنم ما وقتی که بیبی کسا پرسیدم بیبیش اول در مایل گفت او بلیت گرفت اومدنی شد که این بیبی زنگ زد که شهر جون خیلی بگوشون که نیویان دیگه نمیخوایم که مثلا میسیون کشور یعنی خودتون هم دیگه اگه بار نرفتید دیگه نرفتم دیگه او هم سراغ نکردن دیگه علاقه نداریم بله خب درباره کنسرتی که شما دارید سنه 31 ساعت 13 البته علاقه معلومات دارن شاید تماشاگران میدونن و میدونیم که حتی این کنسرتتون بعد از چند سالی سما خاموشی بود فکر میکنم یا 2 سال یا 3 سال 3 سال کنسرت نمونده بله نمونده چی انتظاری دارید از این کنسرت چی میخواید چی رو میخواید ببینید زلی پر از آدم مثلا نمیدونم همه صنعتکار میخواد که مثلا زال پر باشه که برای که مثلا وقتی زال پر باشه چقدر با همون خیلیگر مقصد ایدرو میخوای که انرژی مقصد با بالاتر میشه خیلی اولش خداوند انشالله که میدونم که پر میشه زال ما هم آدمایی که در کنسرت ما میایم وعده میتیم که
ҳама сурдои нав иншоалло ки якм бор хичон мешунавам. бале чанд нафаре ки бисёр қадру қиматашон дар назди шумо баланд аст даъватнома доранд ва дар сафи пеш менишинанд? ман бисёр дӯсто дорам наврӯҷон, дӯстон бисёрай ҳозирашда спискаам кардагӣ нестем. мумкин ки 1-10 рӯз мондаанда барое ки мо ҳамаи консерте ки ман мемонам як 30-та ё 20-та як тарафа мекунам, баъд конверт карда одам дӯстое ки ҳаста мебарам метиҳам. бале саломат бошед. хуб ташаккур Шаҳриёр барои шумо. ман барои шумо муваффақият тамом дорам ва эътимон дорам ки албатта хуб дар оянда бозам муваффақтар хоҳед шуд ва ман воқеан дар як чиз қоил шудам дар Шаҳриёр, тамошобинони азиз, ки баъзе аз сарояндагоне ки чанд сол кӯшиш мекунанд муваффақ мешаванд, воқеан муваффақ мешаванд, аммо як амале мекунанд ки як коре бан дар миён мешавад ки яъне обрӯи эътибори онҳо ба замин яксон мешавад, аммо бо ҳамин қадар мушкилӣ, бо ҳамин қадар масалан шикасту рехту масалан бо ҳамин қадар намедонам таҳқиру таҳдиду дашному кадом як чизи дигар, Шаҳриёр ҳамоно эътибори худро дар як сатҳи муайян албатта нигоҳ доштааст. аҳсан барои шумо Шаҳриёр, ташаккур барои шумо. ин анҷоми барномаи мо аст. меҳмони мо Шаҳриёр Давлатов буд ва агар дар охир ягон чизе ки напурсидем ё мехоҳед гуфтан марамад. дар охир хай ҳамин чӣ гуфтанем ки рӯзи 31 декабр бихезем бием. рӯзи 31 декабр дар филармонияи давлатӣ чанд чиптатон ба фурӯш рафтааст? рости ҳисоб накардем, не ки пурсида будам гуфтан нағз рафтаги як 300 чипта ба фурӯш рафт. бале маълум аст ки дигар хуб аст. То санаи 31 шояд нафароне ҳам пайдо шаванд. ягон консертам пешакӣ мисол ай 10 та зиёд рафтагӣ набуд. ягон консертам ин ҳамон натиҷаи заҳмат аст, натиҷаи 3 соле ки шумо таваққуф кардед ва маълум мешавад ки яъне консертам дар як сатҳи хуб қарор мегирад ва албатта агар ҳамонҷо бошем, даъватӣ бошем, аз рафти консерт боз хуб шояд ягон барнома аст пеш аз консерт диём ки намедонам ягон маълумот баротон пешниҳод мекунем. барои шумо барор мехоҳам Шаҳриёр, саломат бошен ва Шаҳриёр ҳар нафаре ки мехоҳад аз наздик бубинаду бо ӯ суҳбат бикунад санаи 31 декабр соати 13 дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев Шаҳриёр Давлатов шуморо мунтазир аст. хуб ин барномаи навбатии мо буд. то барномаи баъдӣ тансиҳат бошед. хайр дӯстони азиз.